السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاش نیوز۔ متحدہ ضلع میدک میں MLC انتخابات کا آج پرامن طور پر انعقاد اور اختتام عمل میں آیا۔ تفصیلات کے مطابق ان انتخابات میں MLAs، MPs، MPTCs، ZPTCs کے علاوہ بلدی کونسلروں کے بشمول دیگر عوامی منتخب نمائندوں نے اپنے ووٹ حق کا استعمال کیا۔ ریاستی وزیر خزانہ و صحت و انچارج متحدہ ضلع میدک مسٹر T ہریش راؤ، رکن پارلیمان میدک مسٹر K پربھاکر ریڈی نے سدی پیٹ میں، رکن اسمبلی میدک شریمتی M پدما دیویندر ریڈی نے میدک کے گورنمنٹ بوائز جونیئر کالج میں، ضلع پریشد چیئرمین شریمتی ہیما لتا شیکھر گوڑ، توپران میونسپل چیئرمین مسٹر رویندر گوڑ، منوہر آباد MPs مسٹر وینکٹیش یادو، پی نویتا روی اور MPTCs نے توپران RDO دفتر میں، کانگریس پارٹی امیدوارہ شریمتی نرملا جگا ریڈی نے سنگاریڈی میں، TRS پارٹی امیدوار مسٹر یادو نے توپران میں، ضلع سنگاریڈی کے اندول حلقہ اسمبلی کے MLA مسٹر کرانتی کرن نے سنگاریڈی میں، ضلع پریشد نائب صدر نشین شریمتی لاونیا ریڈی، صدر نشین بلدیہ میدک مسٹر T چندرپال، نائب صدر نشین مسٹر A ملکارجن گوڑ، بلدی کونسلران محمد سمیع الدین، شمس النساء عارف امجد، کرشنا ریڈی، راگی ونجا کے علاوہ دیگر کونسلران کے بشمول حویلی گھنپور MPP مسٹر سیری نارائن ریڈی، پاپنا پیٹ MPP شریمتی چندنا پرشانت ریڈی کے علاوہ دیگر منتخب نمائندوں نے اپنے ووٹ حق کا استعمال کیا۔ صبح 8 بجے سے پولنگ کا آغاز ہو گیا۔ میدک کے بوائز جونیئر کالج میں کانگریس پارٹی کونسلر مسٹر M انجنیلو نے سب سے پہلے اپنا ووٹ ڈالا۔ متحدہ ضلع میدک میں جملہ 9 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے۔ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر ضلع SP شریمتی جی چندنا دیپتی کی نگرانی میں پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا۔ کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہدایات کے مطابق سب نے کووڈ-19 قوانین پر سختی کے ساتھ عمل کیا۔ صبح 10 بجے 3.8 پولنگ فیصد رہا، جبکہ دوپہر 12 بجے تک 42.1 پولنگ فیصد رہا۔ دوپہر 2 بجے تک 96.69 پولنگ فیصد رہا۔ انتخابی مبصر مسٹر ویر برہما اور ڈسٹرکٹ الیکٹورل آفیسر ڈاکٹر S ہریش نے جونیئر کالج میں صبح کی اولین ساعتوں میں بیلٹ باکس کھولنے، بند ہونے اور ویب کاسٹنگ کے ساتھ پولنگ اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ ریاستی وزیر خزانہ و صحت مسٹر T ہریش راؤ، مقامی MLA شریمتی M پدما دیویندر ریڈی کے علاوہ TRS پارٹی کے اہم لیڈران نے اپنے ووٹ حق کا استعمال کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ریاست میں جاری MLC انتخابات کے ضمن میں متحدہ ضلع میدک میں بھی MLC انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ انتخابات کے موقع پر منتخب شدہ عوامی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھیجا نہ ہوگا کہ جاریہ ماہ کی 14 تاریخ کو ٹاؤن کے بوائز جونیئر کالج پر ہی ووٹوں کی گنتی عمل میں آئے گی۔ جملہ 1026 ووٹرز متحدہ ضلع میدک میں ہیں، جن میں سے 454 مرد اور 552 خواتین ووٹر شامل ہیں۔ ضلع کلکٹر و الیکٹورل آفیسر مسٹر S ہریش کی نگرانی میں تمام پولنگ مواد اور بیلٹ بکسوں کو بوائز جونیئر کالج منتقل کر دیا گیا۔ یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ضروری ہوگا کہ متحدہ ضلع میدک سے 3 افراد MLC کے لیے امیدوار تھے۔ TRS پارٹی سے گجویل سے تعلق رکھنے والے مسٹر یادو ریڈی، کانگریس پارٹی سے سنگاریڈی MLA کی زوجہ شریمتی نرملا جگا ریڈی اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے M ملا ریڈی امیدوار ہیں۔ جملہ 1026 ووٹرز میں سے 1018 ووٹرز نے اپنے ووٹ حق کا استعمال کیا۔ پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల MLC ఎన్నికల్లో భాగంగా మెదక్ జిల్లాలో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల MLC ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడం జరిగింది। గతంలో శాసనసభ్యులకు, పార్లమెంట్ సభ్యులకు, శాసన మండలి సభ్యులకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అవకాశం ఉండేది కాదు। తొలిసారి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులుగా మేము మున్సిపాలిటీలో కానీ మండల పరిషత్లో సభ్యులుగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది కనుక మరి ఈసారి ఎన్నికల కమిషన్ మరి గౌరవ శాసనసభ్యులకు, MLCలకు, ఎంపీలకు కూడా అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది। సో చాలాసార్లు స్థానిక సంస్థల MLCలకు ఎన్నికలు జరిగిన తొలిసారి
స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థికి ఓటు వేసే అవకాశం నాకు లభించింది. మెదక్ జిల్లా స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో భాగంగా సిద్దిపేట పోలింగ్ స్టేషన్ పరిధిలో నా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం జరిగింది. జనరల్గా స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులైనటువంటి ఎంపీటీసీలు, కౌన్సిలర్లు, జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు, మొదటిసారిగా వచ్చిన ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీలు ఉంటారు కనుక పోలింగ్ శాతం చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అంటే లిమిటెడ్ నంబర్ కనుక చట్టసభలకు ఎన్నికైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధుల చేత ఎన్నుకోబడే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక కనుక పోలింగ్ పర్సంటేజ్ దాదాపుగా 99%, ఎక్సెప్ట్ ఎవరైనా చనిపోతే తప్ప, ఎవరైనా బెడ్ రిడన్ సిచ్యువేషన్లో ఆసుపత్రుల్లో ఉంటే తప్ప అందరూ కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటుంటారు. నాకు తెలిసి 99% మరి పోలింగ్ జరుగుతుంది జిల్లాలో అని అనుకుంటున్నాం. ఇంకా ఎవరైనా ఒకలో ఇద్దరు ఉంటే కూడా తప్పకుండా మీ ఓటు హక్కు వినియోగించుకొని, ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు అనేటువంటి చాలా విలువైనటువంటిది, మరి ఓటు హక్కును తప్పకుండా అందరూ వినియోగించుకోవాలని, 100కు 100% పోలింగ్ జరగాలని. ఎందుకంటే ప్రజాప్రతినిధులైనటువంటి మనమే ఓటు హక్కు వినియోగించుకోకుండా ఉండడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే ఓట్ల ద్వారానే ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎన్నికై మరో ప్రజాప్రతినిధి ఎన్నుకునే అవకాశం. సో ప్రజాప్రతినిధులను కనుక తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఇంకెవరైనా మిగిలి ఉంటే కూడా వచ్చి తప్పకుండా తమ ఓటు వినియోగించుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. కౌన్సిల్ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి పోలింగ్ ఈరోజు ముగిసింది. మొత్తం 9 మంది పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఓటింగ్ ముగిసినట్లు మాకు రిపోర్ట్ అందింది. ఇప్పుడే ఒక ఫస్ట్ పోలింగ్ స్టేషన్ నెంబర్ 1 మెదక్ వాళ్ళు మన స్ట్రాంగ్ రూమ్లో డిపాజిట్ కూడా చేయడం జరిగింది. రిసెప్షన్ సెంటర్లో బ్యాలెట్ బాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్ మెటీరియల్. మొత్తం మనకు అందిన సమాచారం మేరకు 1026 గాను 1018 అంటే 99.2% ఓటింగ్ జరిగినట్లు మనకు రిపోర్ట్స్ అందాయి. థ్యాంక్ యూ. మెదక్ జిల్లా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి పోలింగ్ ఈరోజు ముగిసింది. మొత్తం 9 మంది పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఓటింగ్ ముగిసినట్లు మాకు రిపోర్ట్ అందింది. ఇప్పుడే ఒక ఫస్ట్ పోలింగ్ స్టేషన్ నెంబర్ 1 మెదక్ వాళ్ళు మన స్ట్రాంగ్ రూమ్లో డిపాజిట్ కూడా చేయడం జరిగింది. రిసెప్షన్ సెంటర్లో బ్యాలెట్ బాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్ మెటీరియల్. మొత్తం మనకు అందిన సమాచారం మేరకు 1026 గాను 1018 అంటే 99.2% ఓటింగ్ జరిగినట్లు మనకు రిపోర్ట్స్ అందాయి. థ్యాంక్ యూ.